Marami po. Shout out na po tayo na. Thank you very much po. Thank you guys. Thank you very much po. Thank you guys. Kay Elecanal. Ma'am Yangmi, 10 pieces. Asan mo sa akong paket? 10 pieces. Wow. Ma'am Jane Angela Pangatilias, Maritas Bianito, Silvia Grospe, Umayra Kahar Ines, 6 pieces. Lisa sa... Yangmi, salamat po. Live na po tayo. Magbigay mo lang ng request ng ating viewers. Sino si Carla pa? Si Carla. Oh? More. Three. I can't explain. One. Ako ba? Ay, grabe naman. Go job. Sa Fred? Sa Chicks na lang. Five. Four. Dito Cynthia. Ano lang po? Five. Sis, teko, inayo ko ng kanta. Ayoko, baka may kano. Yes lang sa ano, si Chicks lang. Sige. Dito mga oras. Sige na, pasawa tayo. Ano lang, think, cool kiss. Yes lang si Chicks. 3, 2, 1. Aray ko! Aray ko! Aray ko! Yun! Tunog pa? Sorry. Uy, wala yun na. Why? Pero yun guys, muli maraming salamat po. Opo. Muli po, kanina po muli, thank you po muli kay Tita Paul Sanchez, kay Tita Jenny, kay Tita Maylene po. Kasi before pa man po mag-live, nagkuha na po agad sila ng item po worth 29,000. Maraming salamat po. Thank you very much po. Thank you guys.